મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુરમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। વાવિયા મુવાડા ગામમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો રથ પહોંચતા જ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનોએ તેને આવકાર્યો હતો। આ અવસરે ગ્રામજનોએ વિકસિત ભારત માટે શપથ લીધા હતા। मेरी कहानी मेरी जुबानी अंतर्गत लाभार्थीओए सरकारी योजना द्वारा पोताना जीवनमां आवेला परिवर्तन अंगे वात करी हती। सरकारी योजनानो लाभ वधुने वधु ग्रामजनो ले ते माटे अपील करवामां आवी हती। आ कार्यक्रममां ग्राम पंचायतना सभ्यो, खेतीवाड़ी, आरोग्य विभाग सहित विविध सरकारी विभागना अधिकारीओ अने कर्मचारीओ उपस्थित रह्या हता। ऑपरेशननी अंदर 25 થી 30 हजारનો खर्चो थयो छे। ए खर्चो मोदी साहेबना कार्डना लीधे बिल्कुल फ्रीमां थयो छे अने आम जो प्राइवेटना अंदर हूँ करावतो तो 25-30 हज़ार रुपया खर्चो मारे आपवा पड़तो। मोदी साहेबनो दिलथी हूँ खूब खूब आभार मानु छुं। मारे मकान काचुं हतुं, अत्यारे मोदी साहेबना सरकारथी आवासनुं मकान मळ्युं छे तो हूँ शांतिथी हवे बिंदास रही शकું છું। मोदी साहेबे जे मकान आप्युं छे एना माटे खूब खूब आभार छे। मने सही सलामत रही શકું છું।